हमें चादर के अंदर घुसती से घुस जा, हमें फूला चढ़ाती से चढ़ा ले, अगर बत्तियां تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم. ریاکاری ایک غیر اسلامی عمل ہے. بات کیا چل رہی تھی؟ اسلام میں غیر اسلام کے طریقے آ گئے تو وہ اسلام نہیں رہتا. ریاکاری بھی اگر عبادت میں آ جائے، بندگی میں ریاکاری آ جائے، پرستش میں ریاکاری آ جائے، پوجا میں ریاکاری آ جائے تو سمجھو وہ عمل کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. ہمارے اعمال کو بچانا بہت ضروری ہے. ریاکاری ایک غیر اسلامی عمل ہے. فرمایا میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اعمال میں اگر غیر اسلامی عمل داخل ہو چکا ہو تو اسے بھی نکالنے کی فکر کرنے، ورنہ سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. آگے فرمایا بدعات بھی اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. بدعت کی جمع بدعات ہے، بدعت کی جمع بدعات ہے. تو یہ بدعات بھی کیا کر دیتے ہیں؟ اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. اعمال کو ضائع کرنے والی دوسری غیر اسلامی چیز بدعت ہے. ہمارے اعمال کو بدعت سے بچانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بدعت بھی اعمال کو کل عدم کر دیتے ہیں. اچھا سمجھ کر کام کر رہا ہے لیکن کام بدعت کا ہوگا تو وہ عمل کو ہی ختم کر دے گا. سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے بدعتوں کی وجہ سے. منمانی چیزوں کا نام بدعات ہے جن کا کوئی ثبوت شریعت محمدی میں نہ ہو، عہد نبوی میں موجود نہ ہو، خیر القرون میں وہ نظر نہ آئے. نام تو ہو اسلام کا، کام ہو شیطان کا، لیبل تو ہو اسلامی لیکن اندر سے اسلام کے اعتبار سے بالکل کھوکھلا ہو. صورت اور شکل کے اعتبار سے بدعات کی شکل اسلامی ہوتی ہے، صورت کے اعتبار سے وہ بدعت کیسی نظر آتی ہے؟ بدعتوں پر اسلام کا لبادہ چڑھایا جاتا ہے، بدعتوں پر اسلامی کوٹنگ کی جاتی ہے، اسلام کا کلر چڑھا دیا جاتا ہے. جیسے پاخانے کو چمکدار پیپر میں پیک کر دیا جائے لڈو بنا کر. مثال بہت ٹھیک ہے. بدعت ہے پاخانہ. اسلام میں جو بھی نئی چیز ہے اس کی حیثیت اس سے بھی گھٹی ہوئی ہے. اس کو اگر کوئی اچھے سے پیک کر کے دے دے اور آپ خوش ہو کر لے لیں اور کھولیں تو کارنامہ، خوش ہو جائیں گے آپ. یہی مثال ہے بدعتوں کی. لوگ اسے دین سمجھیں گے، لوگ اسے اسلام کا حصہ سمجھیں گے، لوگ اسلام ہی سمجھیں گے. کوٹنگ ویسی ہوتی ہے. فرمایا نماز جیسی شکل ہوتی ہے، ذکر کی شکل ہوتی ہے، دعا کی شکل ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ عمل بے حقیقت ہوتا ہے. بدعت اسی کا نام ہے. 4 رکعتیں پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلاں سورت 101 بار پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلاں سورت 102 بار پڑھو. بول رہا ہوں ایسا. اب ڈھونڈے مفتی صاحب، یہ جاہل صاحب جو فتویٰ دے رہی ہے 4 رکعت کا، شریعت میں ہے کہ نہیں؟ پورے کتاباں کھنگال ڈالے تو بھی نہ بخاری میں نہیں مل رہا ہے، نہ مسلم میں مل رہا، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ نسائی میں، نہ سیاہ ستہ میں، نہ دیگر کتابوں میں کسی میں بھی اس عمل کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. چلو بھائی صحابہ عمل کرے کیا دیکھیں گے، وہاں بھی نہیں مل رہا. تابعین تبع تابعین عمل کرے کیا ایسی نماز پڑھے کیا دیکھیں گے، نہیں، وہاں بھی نہیں مل رہا. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا جائے گا کہ یہ بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ نہ حضور نے کہا، نہ حضور کے زمانے میں وہ چیز پائی گئی، نہ خیر القرون میں وہ چیز پائی گئی. بعد کے لوگوں نے نماز کی شکل دے کر اس کو ایجاد کیا. اب دیکھنے میں 4 رکعت لگ رہی ہے کہ نہیں نماز، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، قرآن کا سورہ پڑھایا جا رہا ہے، کوئی چیز اسلام سے ہٹی ہوئی نہیں، لیکن ہے بدعت. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی؟ اسی طرح ذکر، سیدھا سادہ طریقہ میرے اور آپ سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا کہ سکون سے بیٹھو، اللہ کو یاد کرو. سکون سے بیٹھو، اللہ کو یاد کرو. نہ گردنیں اکھاڑنے کی
जरूरत है, न नाचने की जरूरत है, न गुंप बनाकर उछलने की जरूरत है, न वजद में आकर लोटपट होने की जरूरत है। जिक्र, दिक्राए जिक्र, नाम जिक्र का, और जबान पर कलिमात भी जिक्र वाले, लेकिन तरीका बिदअत लिया। इसी को मैंने कहा कि भाई जिक्र में भी वो तरीका इख्तियार मत करो जो मेल ना खाता हो जिक्र नबी, जिक्र सहाबा और जिक्र ताबईन से। सीधा साधा जो तरीका जिक्र का दिया हमें, उसको इख्तियार करो। अब जो सिलसिले चले हैं उसमें भी एक ज्यादती हुई है। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए हमारे उस्ताद और उस्तादुल असातिज़ा हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। हजरत ने देवबंदियों में जो बिदअत घुस चुकी हैं उनको अलग करके दिखाया कि देवबंदियों में भी ये बिदअत आ गई है कि जिक्र की बिदअत है, इज्तिमाई जिक्र की बिदअत है। कुछ रसूमात ऐसे हैं तसव्वुफ के नाम पर, कुछ रसूमात ऐसे हैं सुलूक के नाम पर, मारिफत के नाम पर, जो पहले देवबंदियों में नहीं थे लेकिन इख्तिलाफ की वजह से देवबंदियों में भी आ रहे हैं। उनमें से एक तरीका जिक्र का भी है, उनमें से एक तरीका जिक्र का भी है। हमारा तरीका सीधा साधा है, वही तरीका जो सहाबा का, ताबीन, तबे ताबीन का। किसी सहाबी ने नाच नाच के जिक्र कभी नहीं किया भाई? आपने वीडियोस में देखा होगा, सब हाथ पकड़कर गोल हल्के बनाए हुए हैं और सब नाच रहे हैं हक अल्लाह बोलकर, और एक बैठा है शैतान सबको नचा रहा है। ये कौन सा तरीका है? ये किसने दिया तुम्हें? कहां से लाए? नहीं, क्या भी नहीं, वो वजद आ जाता। अच्छा, तो सहाबा से ज्यादा वजद तुम्हारे अंदर है। अल्लाह की हकीकत को समझ गए तो वैसा छोटा सो हजरत, अल्लाह की हकीकत को समझ गए तो वैसा छोटा सो, उसकी मोहब्बत में डूब गए तो वैसा छोटा सो। तो इसका मतलब यह है कि इश्क और मोहब्बत का जो नशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते हुए सहाबा को जो नहीं चढ़ा वो तुम्हें चढ़ गया है। अगर उनको नहीं चढ़ा था वो नशा, तो इसका मतलब यह है कि जिक्र से वो चीज आती ही नहीं है। अगर यहां आ रही है तो वो जिक्र नहीं है, वो कोई और चीज है। इसलिए कह रहा हूं, नमाज की शक्ल में आपको बिदअत मिलेगी, जिक्र की शक्ल में आपको बिदअत मिलेगी। इसी तरह दुआ की शक्ल में बिदअत। जहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की है वहां दुआ करोगे तो सुन्नत है, और जहां नहीं की है वहां इस्लाम समझ के, वहां दीन समझकर दुआ करोगे तो वो बिदअत है। अब जगह जगह पे जरूरी समझकर दुआएं की जाती हैं। जैसे एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम फेरते तो अपनी दुआ खुद करते, सहाबा अपनी दुआ करते नहीं करते? फर्ज नमाजों के बाद दुआओं की कबूलियत का मकाम होता है, तो कोई आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सलाम फेरते ही उठ के भाग जाए। थोड़ा जिक्र कर ले, थोड़ी सी दुआ कर ले और अपने रब से लव लगा ले, कुछ मांग ले, उसके बाद जाना है तो जाए या बकिया सुन्नतें अदा करे। लेकिन जैसे जैसे जमाना गुजरा, जहालत वालों का दबदबा हुआ, जहां जाहिल किस्म के लोगों को जिम्मेदार बनाया जाना शुरू किया गया, तो उनकी तरफ से एक बिदअत पैदा हुई। उलमा को, इमामों को इसका पाबंद किया गया कि लोग यहाँ अजमी हैं, अरबी नहीं समझते हैं, लिहाजा आप दुआ करवाइए जोर से, लोग आमीन कहेंगे। ये बाद में शुरू करवाया गया है। किनकी तरफ से? जाहिलों की तरफ से। अब लोग उसे दीन समझकर अमल कर रहे हैं। अब अगर कोई इमाम सही सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करे तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। बरसा से हमारे बाप दादा कर ले, बेवकूफ, तेरा बाप भी गलत करे, तेरा दादा भी गलत करे, सो नहीं क्या भाई? बाप दादा कर दे तो सही हो जाता है। ये दलील किसकी थी बोलो? कुफ्फार और मुशरिकीन दलील दे दो। इन्ना वजदना आबाना, हमारे बाप दादा को हमें बुत परस्ती करते हुए देखी सच, उनके सामने लिच्चा मारते हुए देखी सच, हमें मारती सच। ये कौन बोलते थे? सही है, कुफ्फार बोलते थे। सो वो ढोला गिने मार रहा, मारती सो बिच्चा मार भाई, किसका बुल्डा फुटता?
हमें चादर के अंदर घुसती सो घुस जा, हमें फूला चढ़ाती सो चढ़ा ले, अगरबत्तियां जलाती सो कब्रिस्तान में आग जलाना मना है, लेकिन कट्टे कट्टे जलाए जाए नो। देख लो, ये सब दीन के नाम पे होगा। जहां दुआ साबित ना हो वहां दुआ करना भी बिदअत है। जनाजे की नमाज हुई, इमाम ने सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पहली फुर्सत में उठा ले को निकलना सो, पहली फुर्सत में, रत्ती भी देरी नहीं होना तदफीन में। नमाज के बाद थोड़ी भी देरी नहीं कर सकते, फौरन निकलो, कब्रिस्तान जाओ, मुर्दे को मिट्टी के हवाले करो। अब यहां इमाम साहब को इस बात का पाबंद बनाया गया, आधा घंटा दुआ करोगी उर्दू में। उन्होंने शुरू करे, 10 मिनट पहले अरबी दुआएं चल रही, घुगुआ रब्बना ज़लमना अनफुसना का तो आमीन बोल रही। क्या बोल रही? ऐ अल्लाह हमने अपनी जानों पे जुल्म किया है गुनाह करके का, तो इन्होंने क्या बोल रही सो? आमीन। आमीन बनता हुआ क्या बनता सो? बेशक बनता हुआ। किस जुमले पर क्या बोलना मालूम नहीं, इमाम को पाबंद बना रासी ने दुआ करने का। अरे जाहिल मेरे बेटे, कुछ तो होश के नाखुन ले और ये समझ कि तू जिसको पाबंद बनाने चला है उसके सीने में अल्लाह उसके रसूल का कलाम मौजूद है। तो जिसको गुलाम बनाना चाहता है तुझे उसकी गुलामी करनी चाहिए थी, तू ईमान को गुलाम बनाने चला है। मैं कहता हूं तो लोगों को लगता है, लगनज बोलती चुप चुप के बोलती क्या, होश के नाखुन लो। इन्हीं हरकतों की वजह से आज पूरी उम्मत जलील है। याद रखो एक जुमला, तारीखी जुमला कहने जा रहा हूं, जो कौम अपने इमामों को गुलाम बनाना चाहती है, अल्लाह मौत से पहले उस कौम को गुलाम बनाकर छोड़ेगा। ये मेरा तारीखी जुमला है, इसे लिख के रख लो दिमागों में और दिल की तख्तियों पे लिख लो। बहुत सस्ते में लेना शुरू कर दिया, बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया। तो ये जनाजे के बाद जो दुआ का सिलसिला है, तदफीन से पहले, ये भी इमामों से जबरदस्ती जाहिल जिम्मेदारों ने शुरू करवाया है। अवाम ने भी नहीं, अवाम ने तो बस उसको दीन समझा है। उनको क्या मालूम भाई, इमाम साहब करा रही तो ठीक ही होगा, इमाम साहब करवा रही तो ठीक ही होगा। हर आम आदमी यही तो सोचता है ना भाई, यही सोचता है आदमी, इसमें अवाम का कोई दखल नहीं। जिनको जिम्मेदार बनाया जाता है उससे पूछोगी क़यामत के दिन कि जो काम नबी ने नहीं किया उसका पाबंद इमाम को तूने कैसे बनाया? जवाब दो। मुझे गालियां देने से तुम्हारी आखिरत बनेगी नहीं और ना बिगड़ेगी। हाँ, मैं जो कह रहा हूं उस पर संजीदा मिजाज के साथ सोचकर अपनी गलतियों से और अपनी नाजायज पाबंदियों से तौबा करोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला सुरखुरई अता फरमाएंगे।